হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা এফ লেখা শিখব। তো চলো শুরু করি। প্রথমে কালার্স গুলো দেখে নাও। ইয়েলো, ভায়োলেট, গ্রিন, রেড, স্কাই। তো চলো শুরু করি। প্রথমে স্কাই কালার। লিখো standing line, straight line, straight line, standing line, 1 2. F for frog, F for fox, F for fruits, F for fan, F for green color, fuel, green color, standing line, straight line, straight line. F for fish, F for frog, F for fan, F for football. F for fan, F for 5. Now violet color. আবার লিখে ফেলো। F, standing line, 1 2, standing line, 1 2, standing line, 1 2. F for frog, F for fish, F for 5. Now yellow color. আবার লিখে ফেলো। F for fish, F for frog, F for 5, F for football, F for football. Now red color. Red color. F for fish, F for fruits, F for frog, F for football. তো বন্ধুরা, আজকে এতটুকুই লিখলাম। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথেই থেকো। থ্যাংক ইউ।